School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTank printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 256629 series of 2026. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Doon na ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang 2 baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. $7.75 lang SRP per baso. Bili na!